ମୁଁ ମୋନାଲିସା स्वागत जनाऊँ मोर नुआ एक सुंदर वीडियो को। यहाँ मोर फास्ट ट्रावेलिंग वीडियो। जदि आप जानते चाहते आम कौ कौ जगह आसीचु आ किए आसीचु तो आप लास्ट जाए रुहतु जापर। हाय एवरीवन, तो ये मुझे गाधे पाधे सका रेडी होगी बाहर पड़ी गोटे जगह को जीवा। मोर कहीं बांती हेलानी तो 6:30 आम ये आसलु जमगढ़ पहुँचू पहुँचू टाइम हो गला 10:30। तो आमको ये लगी 4 घंटा। तो 4 घंटार ट्रावेलिंग मो पु पूरा विरक्त हो जाता कहीं से खेल बुलव ना छोट पिला तार ये बाट ट्रावेलिंग अभ्यास ना। पूरी जाइए थे छोट होता 7 मासर जो चलू नाला तो से जाइए कोलर शोई शोई से चलला भल लगुन से खाली छाटिपिटी हो मत छाड़द मुझे खेली आम बहुत कष्ट धरिकी नहीं जो गाड़ीर सीट तले जो गैप थाए से गोड़ रखापी बसिले तो से मो पु ठिया खेली खेली प्रायतः समय जाए गाड़ी। आ गोटे कथा जानते मु आज जाए तारिणी आसी नी पिलादिन तो से मोर भी इच्छा थी तारिणी आसवाई। एका थरे तीन-3टा काम हो गला पूरा माने मुझे आसी नी तारिणी तो मुझे आसीगली। आ दीदी भी जन्मदिन था तो से भी आसीगले। आला मो सामर मानसिक भी आज पूरण हो आ मोर भी गोटे मानसिक था तारिणी आज पिला बेले चुट्टी पड़ो बोली तो मुझे तो बड़ हो आ कौन चुट्टी पड़ पार तो आउ थर को आसिले ये नना को पचारिकी कौन गोटे करवा। तो सांग मैंने फाइनाली तारिणी पहुँची जाती भोगराग किणाला नड़िया जो मानसिक किणा से भी बुझाबुझी कराला। मेन गेट पटे न जाकि पछपटे गेट पटे गलु कहीं ये भोगराग किणु तो से सर्टकट्रे आम ये पलाऊँ ये मो पुओ को धरिया सहित भिडियो भी करी तो मो सासुमा कहले कि तले छाड़ून सी तो चलो मुझे तले छाड़ी देली से चली चली आसीला। तापर आम जाकि माँ को भलरे भलरे दर्शन कर आसीलु। तो ये आसला देखते आम ये बसिलु जेहेतु समस्त फटो फटो उठी पार्ला आ मोर भी वीडियो करवाई तो मुझे बुली बुली वीडियो करी। ये भिड़ होते किंतु एते भी भिड़ हो नाला मैंने माँ पाखे जो चारिपट जो राउंड हो बाउंड्री हो लुहार गेट भाया तो से भिड़ होता कि माने एमती लाइन ठिया हाँ ये पड़ोनी कि किसी ना बहुत फ्री जगह अच्छी माने फूलरे मंदिर टाक बढ़िया से पूरा सजाई माने जो माँ भी अच्छा से ऊपर टाक भी बढ़िया से सजाई पूरा ये आपण मैंने भावुवे ये कौन गाले सिंदूर लगे जो मो पु मुंडर मोटी लग जाइए। तापर मुझे भल बुली बुली देखुली जेहेतु मुझे फास्ट टाइम ये आसी माँ को दर्शन करी बहुत भल लगे मत कहीं मुझे जेहेतु फास्ट टाइम आसली आ माँ को देखिली मत बहुत खुशी लगे।
ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍। ତ ଏଇପଟେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ସେପଟେ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମେନ୍ ଗେଟ୍। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଚପଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଫ୍ରିରେ। ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ପୁରୀରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ କେତେ ବାଟରୁ ପୁରା ଚପଲ ଥୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତାରିଣୀରେ ଏଇଟା ଦେଖିଲି ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପଟକୁ ଆସିଥିଲା ଭାରି, ଟିକେ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ କିଣିବାର ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ମାନେ କିଛି କିଣିବାର ଥିଲା ଜିନିଷ, ଭୋଗ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ତ ଏଇଠି ମୋ ଶାଶୁ ମା ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଠି ମାଆଙ୍କର ଫଟୋ କିଣୁଥିଲେ, ବାଛୁଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉ ଫଟୋ ବି ଥିଲା, ଛୋଟ ବି ଥିଲା। ତ ଆମର ଛୋଟ ନୁହଁ କି ବଡ଼ ନୁହଁ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ଆଣିବାର ଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଇ ଫଟୋଟାକୁ ଚୁଜ୍ କଲୁ ଆଣିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି କିଣିଥିଲୁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବବଲ୍ ସୁଟର୍, ଯେଉଁଟା ବବଲ୍ ବାହାରେ ଏମିତି ସୁଟ୍ କଲେ, ତ ସେଇଟା ଆଣିଥିଲୁ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବାସ୍ ଚୁଡ଼ି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ସେତିକି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ଏଇଠି କେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି। ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ସେ ସବୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଭଳି ନୁହନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ମୋ ପୁଅକୁ ବି ଧରିଛନ୍ତି, ମାନେ ତାପରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିହେଭିୟର ବି ବହୁତ ଭଲ। ମୋ ପୁଅ ତ ଆଉ ଆସୁନଥିଲା, ତାପରେ ସେଇଠୁ ସେ ତାପରେ ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଦେଇଦେଲା, ସେ ତାପରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ ବୋଲି। ହଁ, ଆମକୁ ଯିବାର ଥିଲା ଛତିଆ ବଟ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ବାଟରେ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆମେ ଏଇ ହୋଟେଲରେ ଖାଇକି ତ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଛତିଆ ବଟକୁ। ତ ଛତିଆ ବଟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା, ମାନେ ପୁରା ପୁରୀ ଗଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ତ ତାରିଣୀର ଆଉ ଏଇ ଛତିଆ ବଟ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଲାନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ, ରହିଲି।